Alright, okay, so today we continue with new chapter, which is chapter 7, Trigonometry. Okay, so we're gonna have for 5 parts for chapter 7. So for today, we go through for the 7.1 first, the basic concept for the trigo. So as you can see, we have it for the trigonometric ratios and identities. Okay, for first thing first, we need to know how to find the ratio of sine, cos, tangent, secant, cosecant and cotangent. Okay, so first thing first yang saya nak introduce adalah yang ini. So this one we call it as primary trigo. And then for the next part adalah secondary trigo. Okay, alright, so where it comes, we're gonna have this concept which is SOHCAHTOA. So based on this triangle, where we have it, the theta here, and then I let this one as in X, and then here will be Y. And then the hypotenuse where we have it by R. Kamu nak letak H pun boleh, nak letak R pun boleh. Okay, by Pythagoras theorem, we're gonna have X square plus Y square equal to R square. Okay, so to find your sine, cos and tangent, we have the formula which is opposite over hypotenuse for the sine. So opposite of the angle here, we have it Y. So we're gonna have Y and then hypotenuse is a R. So ini adalah opposite dia. Ini adalah adjacent. This one is the hypotenuse. Okay, so the opposite Y and then hypotenuse is R. So Y over R for the sine theta. And then for the cos, we have it adjacent over hypotenuse. So adjacent is a X over hypotenuse is a R. So X over R. And then tangent where we have it opposite divide by adjacent. So directly we have Y over X. Okay, that one for primary trigo. For the secondary trigo, it comes from the 1 over district function. So untuk senang ingat, kita akan tengok pada middle letter. Okay, pada letter yang ketiga lah kalau kita tengok ni. C, S dan juga T. Okay, so secant, the third letter adalah C, so it's mean 1 over cos. So cos kita dah adalah which is X over R. So 1 over X over R. So directly we bring up the R, we have R over X. And then for the cosecant, the middle ataupun the third letter adalah S. So 1 over sine will be 1 over your sine which is Y over R. So we're gonna have R over Y. And then for cotangent theta, which is the third letter adalah T, is gonna be 1 over tangent. So tangent itself is Y over X. So 1 over Y over X, we're gonna have X over Y. Okay, so that's how we find for the sine, cos, tangent, and the secondary which is secant, cosecant, and cotangent theta. Okay, so yang ini kamu kena tahu sebab kita akan solve depends on these these 6 function. Okay, so that one for the trigonometric ratio. Okay, and then the next one where we have it types of angle. You should know the types of angle because somehow soalan dia tak bagi terus angle tu berapa. Dia akan bagi tahu nama dia. Okay, so you need to know the types of angle. Okay, so we have it about 5 types. So the first one adalah acute angle. So acute angle I put here which is a less than 90 degree. So let's say we have it somewhere. So this one adalah quadrant kita. So quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3, quadrant 4. So 0 to 90 quadrant 1, 90 to 180 quadrant 2, 180 to 270 quadrant 3, and then 270 to 360 will be 4th quadrant. Okay, so it say that it's less than 90. So it should be lies on the first quadrant. So let's say we have it here. Any point ataupun any parts around 0 to 90. Okay, so let's say I make it here will be theta. Okay, so that one for the acute angle. For the complementary angle where we have it, which is the complement of theta here.
So kalau kita ada theta di sini, the complementary adalah pada yang ini. 90 minus theta. So ini adalah complementary angle. Okay, which is 90 minus theta. Mana datang 90? Sebab di sini adalah 90. Total angle inside ataupun interior angle of triangle adalah 180. So total 2 ni tambah dengan 90, kita akan dapat total dia adalah 180. So that's why we have it the complementary angle by 90 minus theta. Okay. Alright, that one for complementary angle. Obtuse angle where we have it more than 90 but then less than 180. Okay, so it's gonna be somewhere around here. On the second quadrant. Okay, that's for the obtuse angle. Dia tak boleh lebih daripada 180, dia tak boleh kurang daripada 90. Okay, okay. For the reflex angle, it should be more than 180 but less than 360. So let's say it's gonna be lies on the third quadrant ataupun fourth quadrant. So di antara di sini ataupun dia boleh juga lies on the third quadrant, on the fourth quadrant here. Okay, so itu adalah reflex angle. Should be more than 180, it should be less than 360. So either on the third quadrant ataupun on the fourth quadrant. Kalau obtuse angle should be on the second quadrant saja. Acute angle should be first quadrant saja. Okay. Okay, so that one is a reflex angle, and then the important things adalah right angle, which is we gonna have this one. Right angle adalah pada sudut 90 degree. Okay, so that's for the types of angle. So next one kita akan go through for the complementary angle, which is sudut pelengkap. We need to find for sine, cos, theta, secant, cosecant and cotangent for the 90 minus theta. Kalau tadi kita cari untuk theta, sekarang kita nak cari untuk 90 minus theta. So we proceed to the next one, which is it's here. Okay, so the same triangle. So we have it theta here. So complementary angle, which is where we have it here, 90 minus theta. So now we need to find for primary trigo and secondary trigo for the 90 minus theta. So kita akan refer kepada yang ini. Okay, so opposite dia adalah untuk x, adjacent adalah y, hypotenuse still the same. Okay, the opposite of the theta. Okay, so opposite untuk 90 minus theta adalah x, adjacent adalah y, hypotenuse still the same. Okay, so sine 90 minus theta, which is opposite over hypotenuse, so it's gonna be x over r. X over r. Okay, and then cos, we have it adjacent over hypotenuse. Adjacent dia adalah y, hypotenuse adalah r. Tangent, TOA, opposite over adjacent, so we're gonna have x over y. That one for primary trigo. For the secondary trigo where we have it secant. So kita tengok pada the third letter adalah C. It's gonna be 1 over cos. 1 over cos kita dah dapat kat sini, which is y over r. So 1 over y over r is gonna be r over y. For the cosecant, the third letter adalah S, which is 1 over sine. So sine is a x over r. So 1 over x over r. So it's gonna be r over x. And then the last one where we have it cotangent. Cotangent kita adalah middle part dia ada, third letter adalah t. So it's gonna be 1 over tangent. So tangent kita dah cari dah tadi, which is x over y. So we bring up the y, so we can have y over x. Okay, so kalau kita compare yang ini, these 6 values with the previous one dengan yang tadi, kita boleh nampak related dia. Okay, kalau kita compare dengan yang ini, kita akan dapat relation dia adalah sin 90 minus theta adalah sama dengan cos theta.
Okay, and then cos 90 minus theta sama dengan sin theta. Tangent 90 minus theta, kalau kita tengok, dia adalah x over y. So kita tengok balik x over y, which is pada nilai cotangent theta. Okay, so it's going to be equal to cotangent theta. Okay, and then secant, cosecant and cotangent. So kalau kita compare dengan the previous part, r over y adalah cosecant theta. And then r over x is same thing as in secant theta. And then cotangent 90 minus theta will be the same as in tangent theta. Okay, so kenapa kita kena tahu relationship ni? Somehow ini akan jadi alternative, which is shortcut untuk cari nilai theta ataupun 90 minus theta. Okay, so salin dulu. Okay, so we go through for the example 1, which is we need to find primary and complementary angle. Okay, primary trigo and complementary angle by given a certain function which is cosecant theta equal to 4 over 3, and then it says that theta is the acute angle. Okay, so we have it. First thing, we need to sketch your theta. Kita nak tentukan theta to lies on which quadrant so that kita boleh lukis kamu punya triangle. So it's an acute angle, and then we know that acute angle should be lies on the first quadrant. Okay, so we sketch the first quadrant, your triangle. Okay, so we're gonna have, this one should be your theta. Okay, so cosecant theta, kita nak labelkan dulu kamu punya side. Okay, so cosecant theta is the same thing as in 1 over sin theta, which is equal to value that adalah 4 over 3. So make it the sin theta as a subject. So we gonna have the value will be 3 over 4. And we know that SOHCAHTUA. So sine opposite over hypotenuse. Opposite over hypotenuse. So opposite of theta is a 3. And then hypotenuse of the theta is a 4. So you still need to find this length ataupun this side. Okay, so untuk dapatkan this side, we have to use Pythagoras theorem where we have it 4 square equal to 3 square plus x square. So x square adalah yang ini. So we can have x square equal to 16 minus 9 will be 7. So x will be plus minus of square root 7. But then it lies on the right hand side. So your x should be more than 0. So x should be positive 7. So di sini adalah square root of square root 7. Okay, so that's for the finding side untuk triangle. So once we know all the sides, baru kita boleh cari cos theta, tangent theta and secant theta. Okay, cos theta, where we have it adjacent over hypotenuse. So adjacent is the square root of 7. And then hypotenuse is a 4. So square root of 7 over 4 for the cos theta. Tangent theta, which is TOA, opposite over adjacent. Opposite kita adalah 3. And then adjacent kita adalah square root 7. So you can have it by 3 over square root 7, or we can multiply with the square root 7 over square root 7. So it's end up 3 square root 7 over 7, which is kita rationalizekan dia. Okay, sebab bawah tak boleh sama dengan square root. Okay, so this one for the tangent theta.
And then where we have it, so ini saya padam, saya bawakan ke sini. Okay. For the secant theta, so the third letter adalah C, is going to be 1 over cos theta. So kita pakai balik nilai yang ada dekat sini. So it's going to be 1 over square root 7 over 4. So we bring up the 4, it's going to be 4 over square root 7. The same thing as in this one. We can rationalize it by multiply with the square root 7 over square root 7. So technically it's going to be 4 square root 7 over 7. Okay, that one is the part A. Okay, part B where we have it to find the trigo function for the complementary angle 90 minus theta. So 90 minus theta where we have it here. 90 minus theta sebab di sini should be right angle. So to find sin theta 90 minus theta. So sin 90 minus theta is the same thing as in opposite over hypotenuse of this one. So kita fokus yang ini pula. Opposite dia adalah square root 7 and then hypotenuse dia adalah 4. So directly sin 90 minus theta will be square root 7 over 4. Square root 7 over 4, which is the same thing as in cos theta. Okay, so cos 90 minus theta, which is the same thing as in sin theta. So sin theta kita dah ada dah daripada yang ini, which is 3 over 4. So directly dia adalah 3 over 4. So kalau nak double check pun boleh, which is cos 90 adalah adjacent 3, hypotenuse adalah 4. So directly dia adalah 3 over 4. Okay, and then the last one which is secant 90 minus theta. Secant 90 minus theta ni tukar jadi apa? 1 over cos 90 minus theta. cos 90 minus theta, good. Cos 90 minus theta. So cos 90 minus theta we already have it here. So kita boleh terus pakai, dia adalah 1 over 3 over 4. So directly we have it 4 over 3. Okay, so kalau kita tahu yang ini pun sama juga dengan cosecant theta, which is directly daripada soalan. Nilai yang diberi adalah cosecant theta sama dengan 4 over 3. So boleh pakai terus 4 over 3. Okay, so that's how we do for the example 1. Finding the trigo ratio. For the primary trigo, tangent, sin cos tangent. Secondary adalah secant theta, cosecant theta and cotangent theta. Okay, the next one we want to find the special angles, which is related to 90, 0, 180, 270, 360 and 30 and 45 degree. Okay, so we proceed to the next one where we have it based on the graph first. So kita tengok pada graph dulu. So daripada graph ni kita boleh dapat 0, 0, 90, 180, 270, 360. Okay, so ini adalah sin X, ini adalah cos X, ini adalah tangent X. Okay, kita dah tengok 3 graph ni daripada chapter 5. Okay, so yang dotted ni apa? Kita panggil apa? Asymptote. Vertical asymptote. Vertical asymptote. Okay, so it's mean any value on the vertical asymptote, it should be undefined value. Tak akan ada nilai Y di situ. Okay, so we go through for the sine graph first. Untuk degree 0, 90, 180, 270 and 360. So maksimum adalah 1, minimum adalah negatif 1. Okay, so for the 0, kita ada sin theta, sin 0 adalah 0. Okay, so it should be here. Sin 0 adalah 0. Sin 90 degree adalah positive 1.
Okay. And then sine 180 adalah 0. And then sine 270, which is -1. And then 360 is here, is 0. Okay, so ini. Okay, so for the cos theta, on the second graph, for the cos 0 adalah 1. And then cos 90 adalah 0. Cos 180, which is -1. And then cos 270 is 0. And then the last one on the 360 ataupun 2 pi adalah +1. Okay, for the tangent on the third graph, so yang ada nilai hanyalah pada x equal to 0, x equal to pi and x equal to 2 pi. So nilai di sini adalah 0. So 0, 0, 0. Okay, and then for the 90 and 270, we don't have any value. It means it's undefined. Sebab dia adalah vertical asymptote. Okay, so we go through for the next one adalah finding for the angle 30 degree, 45 degree and 60 degree. So ini adalah special angle. So kalau soalan memang minta without using calculator, kita akan bagi dalam bentuk yang ini. Okay, you have to remember this one. Ataupun kena hafal macam mana kita nak dapatkan nilai yang ini. Okay, so it comes from the equilateral and isosceles triangle. Equilateral di mana all the side are the same value. So ini adalah 2. Di sini adalah 2. So we divide by 2, here will be 1, here will be 1. So the angle here should be 60, 60, 60 here. But then it's make it half. So it's going to be 30 here. Should be 30 here. Okay. So for the isosceles, which is dua saja side yang sama. So ini adalah 1, ini adalah 1. So here will be 45 degree. Here will be 45 degree. So now we need to find one more side. So kita hanya fokus pada salah satu saja. So let's say saya fokus kepada yang ini saja. Okay. So we need another side here. Pada palang yang tengah ni. So in order to find the side, we gonna have 2 square for the hypotenuse. 1 square plus y square. So this one is a y. So we're gonna have y square equal to 3. So y should be plus minus of square root 3. So since y is greater than 0, so y should be equal to square root 3. Okay, so di sini adalah square root 3. Okay, and then for the isosceles, we need to find the longest side where we have it the 1 square plus 1 square equal to r square. So r square should be equal to 2. So your r should be plus minus of square root 2. So r should be more than 0. So r is the square root of 2. So di sini adalah square root of 2. Okay. So based on these sides, kita akan fit in the table for the sine, cos and tangent that related to the 30 degree, 60 degree and 45. So yang 90 degree tu kamu cancel sebab ini kita dah dapat daripada graph. So yang dapat daripada triangle hanyalah 30, 45 dan juga 60 degree. Okay, we go through for the 30 degree first. Yang ini dulu kita pergi. Kita fokus pada yang ini. So opposite dia adalah 1, adjacent dia adalah square root 3. And then hypotenuse dia adalah 2. Okay, untuk dapatkan sine, cos dan juga tangent, ini adalah opposite over hypotenuse, adjacent over hypotenuse, opposite over adjacent.
Okay, so untuk 30 degree, opposite over hypotenuse adalah 1 over 2. And then for the cos adjacent over hypotenuse will be square root 3 over 2. And then for the tangent, opposite over adjacent, so will be 1 over square root 3. So yang ini kita akan rationalize, dia akan jadi seperti square root 3 over 3. Sebab bahagian bawah tak boleh ada square root. Okay, itu adalah 30 degree. If we go through for the 60 degree, it's here. So opposite adalah square root 3, adjacent adalah 1, hypotenuse still the same which is 2. So sine of 60 degree opposite over hypotenuse is going to be square root 3 over 2. Adjacent 1 over hypotenuse, so will be 1 over 2. And then tangent opposite over adjacent, so will be square root 3. Okay, and then for the 45, we focus only one, either this ataupun here. So let's say I focus to this side ataupun this angle. So opposite adalah di sini, adjacent di sini, hypotenuse yang ini. So opposite of, sine of 45, opposite over hypotenuse will be 1 over square root 2. Ataupun the same thing as square root 2 over 2. Okay, and then for the cos 45 kita dapat berapa? Adjacent over hypotenuse. Cos 45. Adjacent adalah 1. And then hypotenuse adalah square root 2. So sama juga dia akan tukar menjadi square root 2 over 2. Okay, and then tangent 45. Berapa tangent 45? Tangent 45 kita dapat 1. 1, which is 1 over 1, we're gonna have 1. Okay, so we done by fill in all the table. Okay, so based on this table, we can see the complementary angle. So kalau kita tengok pada yang ini, nilai di sini sama dengan nilai di sini. Which is we have it cos 30 degree, the same thing as in sine, it should be sine. Sine 30 degree. Sine 30 degree, the same thing as in cos 60 degree. Okay, and then we have it cos 30 degree, the same thing as in cos 60 degree. Sine 60 degree. Okay, so cos 30 degree, the same thing as in sine 60 degree. Okay, so kalau kat sini kita tahu sin theta sama dengan cos 90 minus theta. Cos theta sama dengan sin 90 minus theta. Okay, so daripada situ kita dah nampak dah dia adalah complementary angle. Okay, so that's how we do for the complete all the tables for the special angles. So the special angle adalah yang ini, 30, 45, 60. So we can go for the example 2, which is, it said that find the value without using calculator. So you need to remember all these values. Kalau nampak bentuk decimal, automatically kita tahu dia pakai calculator. Mesti nampak dalam bentuk set. Okay, so first thing first, part A, which is 2 sin 30 minus 3 cos square 45. So kita tahu sin 30 adalah half, and then cos 45 adalah square root 2 over 2. So we substitute into this part. So we're gonna have 2 multiplied with half minus 3 square root 2 over 2, and then the whole thing squared since we have square here. So it's gonna be equal with 1 minus 3, and then inside the bracket we have it 2 over 4.
So end up it's going to be equal to negative half. Okay, that one is a part A. Part B, tangent pi over 4. The same thing as in tangent 45 is equal to 1. Cos pi over 6, the same thing as in cos 30. Which is we have it the value which is square root 3 over 2. So substitute the values, we have it 1 minus square root 3 over 2. So balance up denominator, we can have it 2 minus square root 3, the whole thing divided by 2. Okay, so that's for the number 1. Okay, number 2 we have proving. Okay, proving soalan yang agak famous untuk Trigo. Okay, so we have it to prove the cos 60 degree equal to 1 minus tangent square 30 over 1 plus tangent square 30. Okay, so untuk yang ini kita akan prove kiri dan kita akan prove sebelah kanan. Sama ke tidak kanan dan kiri? Tapi dia tak boleh berlaku serentak. Okay, so ingat proving tak boleh berlaku serentak kiri dan kanan. Kita kena buat separate. So left hand side first. So cos 60 degree kita tahu nilai dia adalah 1/2. Okay, and then right hand side where we have it 1 minus tangent square 30 degree divided by 1 plus tangent square 30 degree. So tangent 30 degree the same thing as in value dia adalah square root 3 over 3. So we substitute into this part. We have 1 minus square root 3 over 3 square divided by 1 plus square root 3 over 3 square. So simplify dulu. We're going to have 1 minus 3 over 9 divided by 1 plus 3 over 9. So directly we're going to have equal to 2 over 3 on the upper part. Bottom part we have 4 over 3. So we have it the final answer which is half. So kiri adalah 1/2, kanan adalah 1/2. The same value. So baru kita akan cakap conclude cos 60 degree equal to 1 minus tangent square 30 degree over 1 plus tangent square 30 degree. Okay, so that's for number 2. So far so good guys, are you okay? Okay, kalau okay, we can proceed to the next one, which is number 3. Okay, number 3 dia minta proof all the function must be equal to 7 over 2. Okay, so we can substitute all the values. So kita ada degree 30 degree, 60 degree, 45 degree. But then you have to simplify the equation first. Okay, kita akan simplify dulu function trigo kita di sini. So secant 30 degree, cosecant dan juga cotangent kita akan simplify to be primary trigo dulu. So from left hand side, tangent 60 degree. So this one we make it as in subject. Cos 30 degree, cotangent 60 degree. Okay. So secant is going to be 1 over cos 30 degree. So tangent 60 maintain. Sin 45 degree. Cosecant adalah 1 over sin 45 degree. And then cotangent sama dengan apa? Cotangent 60 degree. We change to primary, kita akan dapat cotangent sama dengan 1 over 10, 60. okay, 1 over tangent 60. Sebab third letter kita adalah T. Okay, okay now. We can cancel out mana yang boleh kita cancel out. So ini boleh cancel out. Ini boleh cancel out.
Okay, so we have to substitute cos 30, tangent 60, cos 30 and tangent 60. So cos 30 adalah square root 3 over 2. And then tangent 60 degree adalah square root 3. And then we have it, substitute here. 1 over square root 3 over 2. Tangent 60 degree adalah square root 3. Di sini adalah 1. And then square root 3 over 2 here. And then 1 over square root 3. Ada mana-mana yang boleh cancel? Square root 3. Square root 3 kita boleh cancel. Where we have it. Yang ini dan ini dan ini. So end up we gonna have 2 here plus 1 plus half. So directly we have it 7 over 2. Okay, so kita dapat proof lah untuk bahagian number 3. So yang ini dah boleh cancel, so kita tak payah masukkan nilai lah sebab kita boleh cancel, so end up dia adalah 1. So yang 2 ni kita bawa naik atas sebab tu dia jadi single 2. Okay, so that's for the number 3. Okay, and then the next one adalah di mana we have to change your given function trigo to be in term of acute angle. Okay, so kita terus pergi kepada part C di mana kita nak tukar dia dalam bentuk acute angle. Acute angle tu apa? Apa itu acute angle? What is acute angle? Less than 90 degree. Yes, so less than 90 degree. So your angle should be less than 90 degree. Okay, so I put the step here. So first step adalah to make it the positive angle. Bahagian dalam mesti positive angle. Okay, so the second step adalah quadrant. So you need to know which quadrant it lies. Quadrant 1, 2, 3 ataupun 4. And then the third step adalah finding the acute angle, which is must less than 90 degree. Okay, so kalau dia berada pada first quadrant, okay, so directly acute angle kita akan sama dengan theta yang ada. Okay, kalau angle tu berada pada first quadrant, directly angle itu adalah angle theta. Okay, and then if your angle lies on the second quadrant, so untuk dapatkan acute angle, 180 minus theta yang diberi dalam soalan. Okay, so second quadrant 180 minus theta. Kalau dia lies on the third quadrant, untuk dapatkan acute angle di sini, theta yang ada dalam soalan tolak dengan 180. And if your angle given lies on the fourth quadrant, untuk dapatkan acute angle is gonna be 360 minus the given angle. Okay, sebab purpose kita nak cari acute angle. Angle theta alpha. Okay, so kalau angle kamu berada pada third quadrant contohnya. So angle itu akan tolak dengan 180, kita akan dapat theta alpha. Okay, so that's how we do for the finding the acute angle. Okay, once we know the acute angle, you need to consider the sign. So sign tu dia akan refer pada ASTC. Di mana kuadran pertama all trigo function adalah positif. Second quadrant hanya sign saja yang positif. Third quadrant hanya tangent saja yang positif. On the fourth quadrant only cos yang positif. Okay, so ASTC. Okay, so by applying all these 4 steps, kita akan refer kepada
example ketiga. So kalau kita tengok pada example ketiga tu, dia hanyalah positive angle. So kita boleh ignore first step di mana adalah plus. Yang first step ni kita boleh ignore dulu kalau dia adalah positive angle. Okay. So kita terus pergi kepada yang ini. So apa step here? Quadrant, acute angle dan juga sine. Okay. So ini dalam ni kalau kita tengok example 3, part A, part B, part C, part D. Semua dalam bracket ni adalah positive angle. So kita boleh ignore plus punya step tadi. Kita boleh terus pergi kepada step quadrant. Okay. So step quadrant which is we want to identify which quadrant it lies. So 100. So it should be lies on the second quadrant. Sebab dia lebih daripada 90 degree. So second quadrant. Okay. Acute angle. Kita tahu kalau angle kamu berada pada second quadrant is gonna be 180 minus the given angle. Given angle kita adalah 100. So directly acute angle kita adalah 80. So ngam lah sebab 80 ni kurang daripada 90. Okay. Okay, so A dah dapat and then S. So kita punya trigo function adalah sine. Kalau sine lies on second quadrant, sine kita adalah positif. So dia tak ada perubahan. So directly kita boleh tukar dia menjadi sine 80 degree. Okay, so that's for the part A. Okay, kita tengok pula part B untuk kita nampak various ataupun variety. Cos 185 dalam ni adalah positive angle. So kita boleh proceed kepada quadrant. 185, quadrant berapa? 180 daripada kuadran. So ini adalah 0, ini adalah 90, ini adalah 180, 270, 360. So 185 dekat mana? Tiga. Kuadran yang ketiga. It lies here. Okay, so kuadran ketiga kita tahu formula untuk dapatkan acute angle adalah theta alpha sama dengan given angle 185 minus 180. So kita akan dapat 5 degree. Okay, so dekat sini kita boleh terus tukar the cos 5 degree. Okay, tapi untuk sine pada third quadrant, apa yang positif? Third quadrant. Third quadrant adalah, so ini adalah ASTC. So third quadrant hanyalah tangent saja yang positif. Selain daripada tangent, dia adalah nilai negatif. So negatif tu kita letak pada bahagian luar. Okay, so kalau yang ni positif kan? Ini positif. Sepatutnya di sini adalah positif. Tapi kita tak letak positif. Kita akan biarkan saja. Sebab dia adalah positif. Kita akan remain. Kalau negatif di sini pun kena letak negatif. So sebabkan di sini negatif, sebab pada third quadrant, di sini kena ada negatif. Okay, okay, itu adalah part B. Okay, we move to the next one adalah part C. Okay, kita tukar dulu dia jadi primary trigo. So dia adalah 1 over tangent 293 degree. So yang ini yang kita akan menggunakan CAS, QAS. So 293. Kuadran berapa? 293 pada kuadran Keempat. Quadrant keempat. So it should be lie somewhere around here. Okay, so kita tahu theta adalah 360 tolak dengan given angle yang diberi 293. So kita akan dapat nilai dia adalah 67 degree. Okay. It lies on third quadrant, fourth quadrant, right? So fourth quadrant untuk tangent, positif ke negatif? Pada Negative. quadrant keempat, tangent adalah negatif. So it's gonna be 1 over tangent 67 degree
And then negatif di sini kita letak negatif di luar. Okay, so 67 ganti di dalam. Negatif di sini letak di luar. Function tetap sama, tangent dan tangent. Okay. So that's how we do. Kita hanya state dulu. Kalau untuk solve next part lah, which is kita pakai calculator je lah, tangent 67 ni. Somehow kadang-kadang dia minta kamu simplify sampai sini saja. Okay. Sebab kita nak tukar daripada given angle here supaya menjadi acute angle. Okay, so semua ni kita tahu dia adalah acute angle. Okay, last one. Where we have it 535. Okay, so 535 kuadran berapa? So di sini adalah 0, 90, 180, 270, 360. Dia lebih tak daripada 360? Lebih. So dia lebih daripada satu rotation. So we need to find first. So 535 minus 360. So dia dah berada full rotation 360. So 535 tolak 360 kita dapat berapa? 175. 175. So bermaksud di sini kamu akan extend sebanyak 175. 175 lies on which quadrant? Satu ke dua? Second quadrant. Second quadrant. So dia akan jatuh pada second quadrant di sini. Okay, so full rotation yang ini full rotation 360. Yang merah ni kita tambah sebanyak 175. So it lies on the second quadrant. Okay, second quadrant acute angle dia macam mana kita nak cari? Formula untuk dapatkan acute angle untuk second quadrant. 180 tolak 175. Okay, 180 minus given angle 175. So yang ini dia kita akan buat dulu sama dengan tangent 175. Okay, kita tukar dulu. And then baru kita tukar kepada acute angle. Okay, so acute angle kita adalah 5 degree. So di sini adalah tangent 5 degree. But then kita kena consider kamu punya sign. On the second quadrant, tangent positif ke negatif? Negative. Negative. So we put the negative outside the function. Okay, so yang ini kita reduce kepada one rotation, one cycle. Yang ini kita reduce kepada acute angle. Okay, so far so good. Clear tak semua orang? Okay, alright. If you say so. Okay, tak apa. Yang lain kita sambung next week. Kalau saya sambung sikit boleh ke? Sikit lagi. Untuk negative angle. Boleh tak? About dalam 7 minit? Boleh? Boleh madam. Okay, alright. So we go through for the negativity angle ataupun negative angle. Okay. Untuk yang ini adalah positive angle. Semua dalam trigo function adalah positive angle. But then kalau soalan kamu dapat dalam trigo function ada negative sign. So kita akan datangnya step yang pertama adalah make it positive angle first. Okay, to make it as in positive angle, you have to consider the negativity. So macam mana kita nak hafal negativity ni adalah kita tengok yang mana ada letter N. Yang ada letter N adalah sin dan juga tangent. So di mana kamu akan keluarkan negatif di luar. Okay, tapi cos negative angle ataupun positive angle dia tetap positif. Dia tak ada perubahan. But then untuk sin dan juga tangent, angle di dalam negatif, kamu perlu letak negatif di luar.
trigo. So automatically angle di dalam akan jadi positif. Okay. So contoh yang ini kita adalah sin. So kita akan keluar negatif sin 25 degree. Okay. So ini sudah acute. So kita tak payah buat apa-apa dah. Tak perlu buat apa-apa sebab angle di dalam sudah less than 90 degree. Okay. Kalau yang ini kita ada letter n. It means we have to take out the negative sign. So end up negative tangent 48 degree. So sama juga dalam ini adalah less than 90. So kita tak perlu buat apa-apa dah. We stop like that. Okay. Kalau di dalam ni more than 90 baru kita akan proceed to the quadrant, acute angle and sine. Okay. So that one is a part B. Okay. Kalau part C and part D baru kita pergi kepada quadrant, acute dan juga sine sebab di bahagian dalam ini more than 90 degree. Okay, so untuk cos tak ada perubahan. It's gonna be the same thing as in cos 152. So ini plus. Untuk bahagian step plus. So untuk quadrant, it lies on the second quadrant. Untuk dapatkan acute angle. Apa formula kita? 180 tolak 152. 180 minus 152 degree. So directly we gonna have 28 degree. So we can change to be cos 28 degree. But then you have to consider on the second quadrant sign untuk cos positif ke negatif? Negatif. Negative. So we put the negative outside here. Okay, so negatif di luar ini untuk dia berada pada second quadrant. Tapi negatif yang pada part B ini adalah untuk negativity. Okay, so that's for the part C. Okay, part D. Part D kalau kita tengok, ada negativity tak ni? Kita tukar dulu dia jadi apa? Negatif sin 435. Okay, negative sign 435. And then baru kita buat pada quadrant. So it's more than 360. So should be full rotation lah. So 435 tolak 360. Kita akan dapat 75 degree. Bermaksud kita tambah sedikit. It lies on the first quadrant. Okay, so kita tambah sebanyak 760 sebab dekat sini sudah ada 360. Okay, acute angle untuk first quadrant will be the same thing as the angle adalah 75 degree. Okay, sine. Sine untuk sin theta pada first quadrant, positif negatif? Positif. Positif. So kita tak ada perubahan. So negatif untuk negativity. Sine will be 75 degree. Okay, so saya buat lagi satu contoh di mana kita ada perubahan daripada negativity dan juga angle. Let's say saya ada tangent negative 165 degree. Okay, tukar dulu negativity, negative tangent 165. Okay, quadrant kita apa? Quadrant berapa ni? Second quadrant. Second quadrant. So acute angle kita akan dapat 180 minus 165. So we have it 15 degree. So negative. And then kita ada tangent 150. Sorry, 15 degree. Sign dia apa? Untuk second quadrant, tangent positif negatif? Negatif. Negatif. So di sini kita akan letak negatif. So negatif jumpa negatif. Positif. So will be positive tangent 15 degree. So yang ini untuk negativity. Yang ini untuk second quadrant. Okay, so negatif jumpa negatif dia akan jadi positif tangent 15 degree. Okay, are you good then? Ada soalan tak? Madam, Yeah.
Yang C tu kan dia cos negative 152. Negatif kita kasih keluar negatif cos 152 kan. Lepas tu kita jumpa negatif sin, bukan dia patutnya jadi positif kah? Okay, cos walaupun negative angle dia tetap jadi positif. Yang ini. Kalau kita refer yang ini. Okay, thank you Miss. Okay. So ingat yang ada letter N saja yang negatif di luar untuk negativity. So cos tak ada letter N. So cos negative angle sama juga dengan cos positive angle. So automatically negative tu akan hilang. So directly cos 152. Okay. Ada lagi tak soalan? Yang lain okay? Okay, madam. Alright. Okay. So that's it for today.